Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatiade Shatarine Vanchakalpatarupyascha Kripa Sindhupya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, muchas gracias por estar presentes para la clase de hoy y por darme la oportunidad de impartirla. Харе Кришна. Махарадж всех приветствует и благодарит за возможность, которую ему предоставили для того, чтобы он сегодняшнюю лекцию провел. Siguiendo el programa de estudio que este grupo está teniendo, él está siguiendo, hoy leeremos del capítulo 5 de la Bhagavad Gita, el verso número 10. Следуя программе, которая изучение Бхагавад-гиты группой, сегодня мы прочтем стих 10, 5 главы Бхагавад-гиты. El verso habla de el estado de conciencia de una persona avanzada espiritualmente y que está desapegada del mundo de la materia. В стихе идет речь о человеке, который достиг состояния, трансцендентного состояния сознания и который не имеет привязанности к материальному. Y utiliza una metáfora muy bonita de cómo la flor de loto, aunque está mezclada con el agua, no se mezcla. El agua, digamos que los pétalos permanecen impermeables y el agua, aunque le toque, resbala y cae fuera del pétalo. И в этом стихе упоминается очень красивая метафора о цветке лотоса, который, хотя и находится в воде, но не смешивается с водой, потому что вода соскальзывает с его лепестков. Voy a leer el verso y el significado en español y los rusohablantes pueden leer, si lo tienen en sus libros, tienen o cómo va a ser. Lo pueden seguir para no leer dos veces la traducción. Махарадж прочитает стих и значение, перевод на испанском, а русскоговорящие преданные могут следить, почитать в своих книгах. У всех, да, есть книги или кому-то ссылка нужна? У меня есть. Sí. Está bien, ¿no? Bien. Sí. El verso dice así: Brahmanyadaya karmani sangam tyakva karoti yaha lipyate nasapapena patmapatram ivambasa. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Перевод и значение Шрила Прабхупада. La palabra Brahmani significa a la suprema personalidad de Dios, Adaya, renunciando, Karmani, todos los trabajos, Sangam, apego, y Akva, abandonando,
karoti, ejecuta, yaha, quien, lipiate, es afectado, na, nunca, saha, él, apena, por el pecado, patma patram, una hoja del loto, iba, como, ambasá, por el agua. Traducción. Aquel que ejecuta su deber sin apego, entregándole los resultados al Señor Supremo, no lo afecta la acción pecaminosa, tal como a la hoja del loto no la toca el agua. Significado. Aquí, Brahmani significa con conciencia de Krishna. El mundo material es la manifestación total de las tres modalidades de la naturaleza material, técnicamente denominada el pradhana. Los himnos védicos, Sarvam Etat Brahma, Mandukya Upanishad 2, Tasmat Etat Brahma Nama Rupam, Annam Chajayate, Mundaka Upanishad 1.9, y en el Bhagavad Gita 14.3, Mama Yonir Mahat Brahma, indican que todo lo que hay en el mundo material es una manifestación del Brahman. Y aunque los efectos se manifiestan de diferentes maneras, no son diferentes de la causa. En el Ishopanishad se dice que todo está relacionado con el Brahman supremo o Krishna, y que por ello todo le pertenece solo a él. Aquel que sabe perfectamente bien que todo le pertenece a Krishna, que él es el propietario de todo y que por ende todo está dedicado al servicio del Señor, naturalmente no tiene nada que ver con los resultados de sus actividades, ya sean estas virtuosas o pecaminosas. Incluso el cuerpo material de uno, que es un regalo que el Señor ha dado para llevar a cabo un determinado tipo de acción, puede ocuparse en el proceso de conciencia de Krishna. Al así hacerlo, se encuentra entonces fuera del alcance de la contaminación de las reacciones pecaminosas, tal como la hoja de loto, que aunque esté en el agua, no se moja. El Señor también dice en el Gita 3.30, Mayi Sarvani Karmani Sanyasya, cédeme a mí, Krishna, todas tus obras. La conclusión de esto es que una persona sin conciencia de Krishna actúa sobre la base del concepto del cuerpo y los sentidos materiales. Pero una persona con conciencia de Krishna actúa sobre la base del conocimiento de que el cuerpo es propiedad de Krishna y que por consiguiente se debe ocupar en el servicio de Krishna. Verso y traducción de nuevo. Brahmanyadaya karmani sangam tyakva karoti yaha lipyate na sapapena patmapatram ivambasa. Aquel que ejecuta su deber sin apego, entregándole los resultados al Señor Supremo,
no lo afecta la acción pecaminosa, tal como a la hoja del loto no la toca el agua. Este es un verso muy profundo. ¿Sí traduce o Этот стих очень глубок по своему значению. nos habla del tema del apego? И в нем ведется речь о привязанностях. Justo ahora cuando he estado visitando a mi maestro espiritual iniciador, Su Santidad Satsvarupa Das Goswami, he comenzado un nuevo capítulo de un libro que queremos presentar con ensayos sobre el Srimad Bhagavatam. Disculpe, Maharaj, ¿quién está escribiendo el libro? Un servidor. Uno de los devotos, cuando usted Servidor visitó. soy yo. Yo. Vale. Usted. De acuerdo. Как раз недавно Ядгунандана с вами посещал своего духовного учителя Сатсварупу Даса Госвами, и он как раз закончил первую главу новой книги. Махарадж. Este capítulo todavía está digamos, en construcción. No obstante, es un tema importante y voy a compartir algunas de las cosas que aparecen en el ensayo. Эта глава еще находится в разработке, и там затрагивается очень важная тема, но Махарадж хочет поделиться с нами некоторыми вещами, которые в этом проекте, в этом, скажем так, черновике он упоминает. Está muy relacionado con el tema del verso de hoy, porque habla del apego. И очень связано с нашей сегодняшней темой, потому что речь идет о привязанностях. El título del ensayo es Bendito apego. И заголовок вот этой главы или вот этого черновика «Благословенная привязанность». Según el Srimad Bhagavatam y otras literaturas védicas como el Bhagavad Gita, el apego material y la asociación mundana son dos grandes causas de enredo y de sufrimiento para el alma eterna. Согласно Священным Писаниям, Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гите, материальные привязанности и мирское общение являются главными проблемами как раз в том, главными проблемами, которые ведут к привязанности к материальному миру. En el Bhagavatam encontramos numerosas narrativas e instrucciones precisas donde se explica esto. В Шримад Бхагаватам мы можем найти многочисленные повествования и также примеры ситуаций, которые ведут к этой привязанности. Por ejemplo, la historia de cómo Mahatma Vidura va a rescatar a su hermano ciego, Dhritarashtra. Например, история, когда Бхагавата Видура идет, пришел к его слепому брату Дритараштре для того, чтобы его спасти. Dhritarashtra tiene una mentalidad muy materialista, tanto que después de la batalla de Kurukshetra estaba viviendo con sus sobrinos que él había tratado de matar muchas veces.
Менталитет Дритараштра был настолько материалистичен, что даже после битвы на Курукшетре он продолжал жить со своими племянниками, несмотря на то, что на Курукшетре его племянники убили его сыновей. Y Vidura fue a buscarlo, fue a hablar con él y le habló muy duro y le habló fuerte para fomentarle el desapego. И Видура поговорил с ним в очень жесткой и как бы очень сильный разговор был для того, чтобы объяснить Дритараштре, помочь ему именно вот избавиться от этой привязанности. También en el tercer canto tenemos las enseñanzas que la encarnación de Krishna Kapiladeva le da a su madre Devahuti. Также в третьей песне Шримад Бхагаватам мы встречаем учение Капилы Деви, там указано наставление, которое Капила Дева дал своей матери, Девадхути. Y le habla de la naturaleza material y la filosofía Sankhya, que explica la naturaleza material y el alma espiritual para enseñarle el principio del desapego y de la liberación del alma del enredo material. И в этой главе Капила Дева рассказывает о материальной природе и о душе, для того, чтобы продемонстрировать своей матери, как можно достичь вот это, избавиться вот от этой привязанности. O en el cuarto canto encontramos la historia de Puranjana, que es una historia metafórica que habla de un rey que se llamaba Puranjana y que vivía en su ciudad, y la ciudad es el cuerpo material. Puranjana representa el alma y la ciudad es el cuerpo material. В четвертой песне приводится история о царе Пуранджане. Это метафорическая история, в которой Пуранджана является душой, а город, в котором живет этот царь Пуранджана, олицетворяет тело материальное. Y Narada Muni explicó esta narrativa a un rey, el rey Parishat, que estaba muy apegado a los rituales y a cosas de este mundo material. И Нарада Муни рассказал эту историю царю Паришату, который был очень привязан к ритуалам и к материальным вещам. Y hay muchas más historias del Bhagavatam que hablan acerca del desapego. И Шримад Бхагаватам рассказывает множество историй подобных, которые как раз говорят о том, как достичь вот этой отрешенности, избавиться от привязанности к материальному миру. Pero algo muy importante e interesante a entender es que igual que el apego ata al alma al sufrimiento y al enredo. Но очень важно и очень интересно понять, как привязанность, понять, каким образом душа привязывается и запутывается вот в гунах и привязывается к материальному миру. De la misma manera, hay que considerar que por el otro lado, el sadhu sangha o la asociación con buenos devotos y el apego a ellos se convierte en la causa de la liberación para el alma. И также как вот, важно понять, что саду санга, то есть общение с возвышенными преданными, с хорошими преданными, порождает привязанность к духовной практике.
Vamos a comparar un poco las dos y también reflexionarlo en relación al verso de hoy. Сейчас мы сравним эти два типа привязанностей и ну, в этом сравнении будем основываться на сегодняшнем стихе. El verso de hoy nos habla de cómo el apego normalmente ata al alma. Habla de cómo, en este caso está hablando de una persona avanzada que se ha desapegado, pero dice que el apego ata, menciona la palabra sanga, se emplea en el verso de hoy para referirse al apego. Сегодняшний стих рассказывает о том, что привязанности материально обычно связывают душу. И perdón, Haraj, que normalmente los apegos materiales atan el alma. ¿Y luego qué ha dicho usted? Sí, y la palabra sanga, que se emplea en este verso, y se traduce como apego. И в этом стихе слово «санга» переводится как привязанность. En el capítulo 2 de la Bhagavad Gita, en los versos 62 y 63, se explica el proceso de la caída del alma. Во второй главе Бхагавад-гиты в стихах 62 и 63 рассказывается о процессе падения души. Y básicamente lo que explica es que el apego y la asociación mundana son causa de degradación para el alma. И в основном основными причинами являются материальные привязанности и материальное общение, которые являются вот как раз тем, что приводит душу к падению. Los versos dicen, Dhyayato vichayam pumsa, pumsaste supayayate. No, a ver, Dhyayato vichayam pumsa, sangas. A ver, que sangas. Vamos a mirarlo en el Gita, que la memoria aquí está fallando. Посмотрим эти стихи в Бхагавад-гите. Глава 2, стихи 62 и 63. Lo voy a compartir también en la pantalla para que podáis verlo. Si dhyayato visayam pumsa, sangas tesu pajayate. Sangat sanjayate kama, kamat krotto vijayate. Este es el verso, dice, al contemplar los objetos de los sentidos, en la persona se desarrolla el apego a ellos. De ese apego nace la lujuria y de la lujuria surge la ira. В этом перевод этого стиха, это, повторюсь, 2 глава, 62 стих. Созерцая объекты, приносящие наслаждение чувствам, человек развивает привязанность к ним. Из привязанности рождается вожделение, а из вожделения — гнев. Y utiliza aquí, si os fijáis, la palabra sanga, se utiliza 2 veces, y sanga tiene un doble significado, significa apego, pero también significa asociación o el tipo de compañía con la que, digamos, conectamos o intimamos. И в этом стихе дважды употребляется слово «санга». У санга есть два значения у этого слова. С одной стороны, это привязанность, а с другой стороны, это общение. Y luego el siguiente verso explica cómo de la ira surge la ilusión completa, de la ilusión la confusión de la memoria. Cuando la memoria se confunde, se pierde la inteligencia, y al perder la inteligencia
uno cae de nuevo al charco material. И в следующий стих говорит, гнев порождает полное заблуждение, а заблуждение затмевает память. Вслед за памятью пропадает разум, и тогда, лишившись разума, человек снова погружается в пучину материальной жизни. Así que el apego es algo natural para todo ser vivo. El apego es síntoma de vida. Si no hay apego, no hay vida. Таким образом, привязанность – это что-то естественное для любого живого существа. То есть, если нет привязанности, нет жизни. Por ejemplo, cuando nace un bebé, al poco tiempo, cuando empiezan a moverse un poquito, si le pones el dedo en la mano, el bebé te lo agarra, ¿verdad? O sea, es algo natural el apegarse o el agarrarse a algo o a alguien. Например, когда рождается ребенок, если маленький ребенок грудной, если мы протягиваем ему палец, он хватается за этот палец, то есть, ну как, привязывается. То есть это естественно, привязываться к чему-то. O el bebé se abraza a la madre y la madre abraza al bebé. Es un efecto muy natural que surge, es un síntoma de la vida. Или, например, когда ребенок обнимает мать, а мать обнимает ребенка, это естественная как бы реакция, которая порождена жизнью. La necesidad de amor, apego, o sea, afecto, refugio, son necesidades muy naturales que hace que nos apeguemos a la gente o a las cosas. И потребность в любви, привязанности, убежище – это естественная потребность, которая приводит к тому, что мы привязываемся к людям или к вещам. Y esto es algo natural para el alma porque se encuentra integrado dentro del propio ser, dentro de la propia alma. И это естественно для души, потому что душа, она находится как бы интегрирована внутри вот этого тела. Porque el alma originalmente está relacionada con Krishna con una relación de amor, una relación de apego, de afecto. Потому что изначально душа связана с Кришной именно любовными отношениями, привязанностью к Кришне. De hecho, se emplea el término raga, es otro término sánscrito para referirse al apego. No escuché bien, ¿cómo? Raga. Raga, sí, raga. Raga. Es otro término sánscrito para referirse al apego. Поэтому используется термин рага, санскритский термин, когда необходимо обозначить именно привязанность. Cuando hablamos de desapego, se utiliza el término vairagya. Vairagya quiere decir sin apego. Como Vaikunta sin ansiedad, vairagya sin raga, sin apego. Поэтому, когда отсутствие привязанности обозначается таким термином, как вайрагья. Так же, как, например, вайкунха, это значит без ансидата. Está buscando la palabra ansiedad. Sí. Без беспокойства, можно. Да, беспокойство. Спасибо. Без беспокойства. Беспокойство. Беспокойство. Sin tranquilidad. Sí, pues, pero el mismo término raga se emplea en Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti es seguir a los que tienen raga o apego por Krishna.
И также рага используется как рагануга бхакти, что обозначает следовать за теми, кто развил в себе привязанность к Кришне. Los mejores ejemplos son las gopis de Vrindavan, los pastorcillos de vacas de Vrindavan, Madre Yashoda y Nanda Maharaj. Todos ellos tienen un apego increíble por Krishna. Лучшим примером этого являются гопи Вриндавана, пастушки, коровы, матушка Ишода, Махараджа Нанда. У всех у них есть вот эта сильная привязанность к Кришне. Y a veces, según explica Srila Rupa Goswami, se les llama Ragatmika Bhaktas o devotos Ragatmika. Lo pongo en el chat para los que estáis conectados para poder verlo. Ragatmika Bhaktas, que significa aquella persona cuyo propio ser es raga. Atma significa el ser, Ragatmika, aquel que está hecho de raga, que está hecho de afecto y amor por Krishna. И иногда Шрила Рупа Госвами таких существ называют рагатмика бхактами, что означает существо, которое само по себе является рага, то есть создано из привязанности и любви к Кришне. Así que el apego en sí no es, el apego en sí es natural, es bueno. El problema es cuando el apego está puesto en el lugar equivocado. Таким образом, сама по себе привязанность, она естественно, она хорошая. Проблема заключается в том, к чему именно мы привязаны. Porque la persona que se apega, lo que busca, está buscando a Krishna, busca a la persona supremamente atractiva. Потому что существо, человек, который ищет привязанность, на самом деле он ищет Кришну, то есть привлекательность Кришны. Pero cuando el apego se coloca en el lugar equivocado, en las cosas, las personas equivocadas, Но когда привязанность, когда мы привязываемся к чему-то или кому-то ошибочному, produce sufrimiento y ansiedad. это приводит к страданиям и беспокойству. Por ejemplo, una persona puede apegarse a un amigo o a un miembro de la familia, que luego esa persona se vuelve agresiva o a veces incluso puede llegar a actuar como herida. Как пример, человек может привязаться к другу или к семье, и затем, если привязанности, можно быть жестоким к другу или к семье. O la persona puede agarrarse a cosas materiales, por ejemplo, al dinero o las posesiones materiales, a la fama o a la salud. Или иногда человек может привязаться к материальным вещам, как слава, здоровье и деньги. Pero luego, por la naturaleza sentimental del mundo material, cuando esas cosas faltan, la persona sufre porque se apegó a cosas temporales. Но в связи с временем мира, когда вещи он теряет человек, он начинает страдать, потому что он привязался к каким-то временным вещам. Así que el apego a las cosas o a las personas del mundo material, separadas de Krishna, es negarlo, es causa de sufrimiento. Таким образом, привязанность к вещам и людям материального мира, которые отделены от Кришны, всегда приводит к страданиям, обязательно приводит к страданиям. Y luego se hace más, a esto le añadimos que en lo material actuamos a veces en contra de las
leyes de la naturaleza. Es lo que el verso de hoy, el verso 5:10, lo llama la papa, la palabra de la acción pecaminosa. Acción pecaminosa es actuar en contra de las leyes naturales, las leyes del karma. И здесь еще к этому добавить, что в материальном мире мы иногда действуем, нарушаем законы природы, то есть совершаем греховные действия, как говорится в этом стихе. Si además le añadimos esto, todas las reacciones kármicas que se van a dar, pues todo eso junto, en el apego por dentro y el karma por fuera, nos tienen pues tostados. O sea, de que la naturaleza material nos tiene firmes. И таким образом, то есть все эти кармические реакции на нашей греховной деятельности и привязанность к материальным вещам, которые мы теряем, и это приводит к страданию, то есть снаружи карма и внутри привязанность, все это как бы, нам очень усложняет жизнь. Afortunadamente, el verso de hoy nos explica que cuando la persona fija su apego en el Supremo y utiliza la palabra Brahmani, Brahman tiene dos significados en este verso, según los comentarios de los acharyas. И этот стих объясняет нашу привязанность к верховной личности Бога, которая в этой стихе называется Брахман. Брахман имеет два значения. Brahman tiene el significado de referirse al Señor Supremo, Prabhupada traduce Brahmani con conciencia de Krishna, siendo consciente del Supremo. Otra vez, perdón. Sí, dice que Prabhupada traduce Brahmani como con conciencia de Krishna, es decir, que Brahman se refiere al Señor Supremo, a la personalidad de Dios. Шрила Прабхупада переводит слово Брахмани как состояние Кришны. Имеется в виду верховная личность Бога. Pero bien, Brahman significa el pradhana o la energía material total. Но также Брахман означает прадана или материальная энергия. Y de hecho, por ejemplo, Srila Baladeva Vidyabhusana, en su comentario del verso de hoy, utiliza digamos, el análisis de que pradhana, de que Brahman se refiere al pradhana. El nombre de Baladeva Vidyabhusana. Sí, es que está cortado. Также Баладева Видьябхушана в своем комментарии к сегодняшнему стиху упоминает прадана как значение. Dice Baladeva Vidyabhusana, la palabra Brahman aquí indica el pradhana material compuesto de las tres gunas. Он слово Брахмани переводит как прадана. И в комментарии говорит, что прадана является материальной энергией, составленной тремя гунами. Y de hecho cita el verso que cita el Bhagavad Gita, Mama Yonir Mahat Brahma, se traduce como que la energía material, que se llama Brahman, es mi vientre, que es donde las jivas se crían o se fecundan. И также, когда цитируется этот стих Бхагавад-гиты, говорится, что материальная энергия – это та энергия, которая… La energía material que circula. No, donde la energía material
el vientre de la... Krishna dice que la naturaleza material, llamada Brahman, el Pradana, es mi vientre. Así lo dice Vasudeva Vidyabhushana, en base citando este verso del Gita, que Mama Yonir Mahat Brahma. Владыка Витябушина, он говорит, что, цитирую этот стих, что Кришна говорит, что материальная энергия это vientre, мой живот. Porque en el vientre de la madre es donde se desarrolla el ser vivo, es donde es concebido y se desarrolla. Потому что, допустим, в животе матери как раз развивается и формируется ребенок. En el То же самое vientre de la материальная, madre, то же самое материальная энергия, она формируется внутри Кришны, поэтому сравнение с животом. en el vientre de la madre naturaleza se desarrollan todos los seres vivos. В утробе матери природы формируются и развиваются все живые существа. Y Krishna es el padre que aporta la simiente. Aham Bija Pradapita. La semilla. La semilla, sí, la simiente, la semilla, que son las entidades vivientes, las pone en el vientre de la madre naturaleza. И Кришна является отцом, который как раз вкладывает вот эти семена живых существ в утробу матери природы, материальной природы. Pero otros comentaristas como Sridhara Swami y Vishwanatha Chakravarti Thakur, cuando explican el verso de hoy, dicen que Brahman se refiere al Señor Supremo. Но другие комментаторы, как, например, los comentarios Шридама Свами, Sridhara Swami. как Шридара Свами y el otro. El Sridhara Swami es el comentarista original del Bhagavatam, Swami, el otro es Vishwanatha Chakravarti Thakur. И Вишванатха Чакраварти Такур, они говорят, что Браман es Señor Supremo. Они говорят, что Браман это верховная личность Бога. Y Srila Prabhupada en su traducción y comentario, él dice que se refiere al Señor Supremo, como explicábamos antes, pero integra de forma magistral, une las dos, que Brahman significa el Señor Supremo y también significa el Pradana o la naturaleza material. И Шрила Прабхупада в своем переводе и комментариях он говорит, что также говорит, что Браман это верховная личность Бога, но в то же время он как бы интегрирует оба понятия, и верховную личность Бога, и в то же время материальную природу. Porque la naturaleza material es parte, o digamos, es también el Supremo. Krishna es todo, por tanto, la naturaleza material, su energía, es parte de él. Потому что материальная природа, она как бы является, также принадлежит верховной личности Бога, потому что Кришна это все, и поэтому он также является, как бы проявляется в материальной природе. Y por eso, como explicaba Sri Chaitanya Mahaprabhu y Srila Jiva Goswami, que hoy es el día de su nacimiento, hablaban de la filosofía Achintya Veda Aveda Tattva, como el Señor Supremo es inconcebiblemente uno, o sea, idéntico y a la vez diferente de sus energías. Поэтому, как объяснял Господь Чайтанья, а также Шрила Джива Госвами, чье явление мы сегодня отмечаем,
Ачинта Бхеда Абхеда Татва, то есть верховная личность Бога, она одновременно и идентична, и отличается от материальной природы. Srila Prabhupada integra las dos explicando que o sea, en realidad el alma no tiene nada que ver con el pradhana, con la naturaleza material. Шрила Прабхупада, он как бы объединяет эти два понятия, но в то же время он объясняет, что душа не имеет ничего общего с праданой, то есть материальной природой. Por ejemplo, Baladeva Vidyabhushana escribe que él atribuye las actividades, por ejemplo, de ver, a las transformaciones del pradhana en la forma del cuerpo, los sentidos y los aires vitales. Например, Баладева Видьябхушана, он говорит о деятельности, о способности видеть вот эту трансформацию тела, чувств. Y no piensa que esas transformaciones de la naturaleza material que son parte de sí misma como alma eterna. Aquí estamos hablando de la persona que tiene esa visión trascendental que menciona el verso de hoy. Que estas transformaciones no son parte del alma eterna. Es algo que es parte de los elementos materiales. И он говорит, что вот эти вот изменения, трансформации, которые происходят с телом, с чувствами, они не являются частью вечной души, не относятся к ней. Sí, perdón. Ya estoy, sí. Y por eso el verso utiliza la palabra Sangam Tyakva, abandonando el apego, porque esa persona no se cree la hacedora de las actividades. И поэтому в стихе говорится санга тьятва, то есть оставляя привязанность. Dice que esa persona que tiene ese estado de conciencia es como en la flor de loto, que aunque tenga gotas de agua que le tocan del lago donde crece el loto, el agua le resbala porque el pétalo de la flor de loto es impermeable. Поэтому это подобный человек, который способен видеть вот эту разницу. Он сравнивается с лепестками лотоса, которые, хотя на него и попадают капли воды, но эта вода стекает с этих лепестков, оставляя их сухими, поскольку они не промокают как бы этой водой. En el mundo material, coloquialmente, en España decimos a veces, cuando algo así, decimos, eso me resbala. Es como algo que no me importa, ¿no? Поэтому в Испании как раз часто говорят, вот это есть фраза, которая переводится как бы, это, ну, если дословно перевести, это с меня соскальзывает, me resbala, что значит, что это меня как бы не беспокоит, меня не затрагивает. Aunque normalmente la persona que habla así no le resbala, habla así porque está apegada, entonces dice a mí me resbala. Хотя зачастую человек, который, ну, это выражение произносит, на самом деле его это задевает, поскольку, ну, как бы у него есть привязанности. Он говорит так, чтобы просто как-то показать другим, что он не задет чем-либо. Pero una persona avanzada en la vida trascendental, en la vida espiritual, no necesariamente tiene que decirlo, pero dentro de sí está desapegada de las cosas materiales.
Но человек, продвинутый в духовной жизни, на самом деле ему не обязательно это произносить, поскольку внутри он реально не привязан ко всем этим внешним вещам. Y digamos, además de esto, o digamos que esto ocurre porque la persona ve todo en relación con el Supremo, con Brahman. И на самом деле такому человеку помогает отстраниться от всего внешнего, потому что он привязан к верховной личности Бога, к Браману. Y lo utiliza en el servicio de Krishna. Sabe que todo es de Krishna y lo emplea con afecto para complacer a Krishna. И он использует все материальное, все служение Кришне, то есть знает, что все принадлежит Кришне и использует это в служении ему. En la conversación entre el señor Kapiladeva y Devahuti en el tercer canto del Srimad Bhagavatam, hay un verso muy, muy bonito que ilustra este tema. И в третьей песне Шримад Бхагаватам, в разговоре, когда Господь Капила дает наставление своей матери Девадхути, есть очень красивый стих, который иллюстрирует как раз эту тему. Lo voy a compartir. 3:25-20. Prasangam acharam sam atmana kavayo viduhu saeva saddushu krito moksha duaram apavritam, que significa que toda persona erudita sabe muy bien que el apego por lo material es el enredo más grande para el alma espiritual. Pero ese mismo apego, cuando se dirige a devotos autorrealizados, abre las puertas de la liberación. Это стих Шримад Бхагаватам, 3 песня, 25 глава, 20 стих. Каждому, кто обладает знанием, хорошо известно, что привязанность к материальным удовольствиям заковывает духовную душу в кандалы материального рабства. Однако, если у живого существа развивается такая же привязанность к общению с осознавшими себя преданными, перед ним распахиваются врата освобождения. En el quinto canto del Srimad Bhagavatam, también Maharaj Rishabhadev dice algo parecido, dice Mahatsevam Duaram Ahur Vimuktes, que el servicio a las grandes almas abre las puertas de la liberación. И в 5 песне Шримад Бхагаватам Вришабхадева также говорит очень красиво об этом, что служение великим душам открывает двери к освобождению. Y tenemos muchos ejemplos en las escrituras que ilustran esto. Por ejemplo, cuando Narada Muni era un niño y sirvió y escuchó de los sabios que visitaron la casa donde vivía con su madre, el niño se volvió un gran devoto, simplemente por escuchar y por servir y asociarse con estas grandes almas. И есть множество подобных примеров в священных писаниях. Например, Нарада Муни, когда был ребенком, он служил преданным, которые посетили его дом, и слушал их разговоры. И таким образом этот ребенок стал преданным, просто из-за того, что он служил преданным возвышенным душам и слушал их. O el rey Rahugana, en el quinto canto del Srimad Bhagavatam, recibió instrucciones del sabio Yadabharata y por esa asociación que tuvo le abrió las puertas de la liberación. Или в 5 песне Шримад Бхагаватам Рагугана, ¿cómo era el nombre de él? Rahugana. Рагугана слушал наставления Джаядадава. Lo he escrito en el chat, Rahugana. И таким образом стал также преданным.
y Jadabharata fue el devoto que lo liberó. Y en el contexto más reciente, en el contexto, digamos, casi contemporáneo, cercano a nosotros, los discípulos de Srila Prabhupada, que muchos eran jóvenes muy perdidos en la vida, pero se encontraron con él y se volvieron grandes devotos, muchos de ellos. И более современный пример, более близкий к нашему времени, таким ярким примером являются ученики Шрилы Прабхупады, которые находились как бы потерянные в жизни в тот момент, когда они встретились со Шрилой Прабхупадой, но, служа ему и слушая, они стали преданными. Y en el movimiento de conciencia de Krishna hay muchos devotos y devotas muy buenos que, debido a la asociación y al apegarse a los devotos, es que se han vuelto personas avanzadas en el servicio devocional. И в движении сознания Кришны есть множество преданных, которые благодаря вот общению с преданными, общению и привязанности стали продвинутыми преданными. Y cuando hacen todo para servir a Krishna en sus vidas, aunque actúen en el mundo material, no generan ningún tipo de karma porque están entregando todo a Krishna. И когда они делают все возможное для служения Кришне в своей жизни, хотя они и действуют в материальном мире, но они не создают какой-либо карме, потому что они служат и все подносят Кришне. Como por ejemplo hoy celebramos también el advenimiento de Sri Vamanadeva, la encarnación de Krishna como un brahmana enano sumamente bello. Как сегодня мы также празднуем явление Господа Шри Ваманадевы, воплощение маленького брамана, необыкновенно красивого и привлекательного. Y una parte muy importante de la historia es que el rey Bali Maharaj, rey de los demonios y nieto de Prahlada Maharaj, había conquistado el universo y le entregó como caridad a Vamanadeva cuando Vamanadeva le pidió caridad, le entregó todo a Vamanadeva. И частью этой истории является то, что царь... Se me ha ido el nombre del nieto de Prahlada. Bali Maharaj. Да. То, что Бали Махарадж, он в то время завоевал полностью Вселенную, он являлся внуком Прахлады Махараджа, и он все отдал, сделал подношение всего, что ему принадлежало, Ваманадеве. Y cuando le entregó todo, aunque aparentemente materialmente se quedó sin nada, pero esa entrega, ese servicio y ese desapego hizo que la consecuencia fue que luego ganó todo, tanto materialmente como espiritualmente. И хотя, казалось бы, он потерял все и остался вообще без всего, потерял все, чем владел, но благодаря вот этому служению, вот этому как бы непривязанности, он в конце концов был награжден. Krishna le dio a Manadeva, le regaló el planeta Sutala, y el planeta Sutala se describe en la literatura védica que aunque está situado en una región inferior, es tan bueno o más que los planetas celestiales, de opulencia material.
И благодаря этому Ваманадева Кришна подарил ему планету Суталу, которая в ведические писания описывают, что несмотря на то, что она как бы находится в нижней части Вселенной, но она также хороша по изобилию материальному, как райские планеты. Y no solamente eso, sino que además Krishna, complacido por el afecto y la entrega de su devoto, se convirtió voluntariamente. Krishna dijo: yo ahora te voy a cuidar y voy a ser tu portero. Y se convirtió en el portero de Bali Maharaj. И не только это, также Кришна, благодаря вот этому как бы отдаче и преданности Бали Махараджа, он по собственной воле, чтобы как бы удовлетворить своего преданного, он стал привратником на этой планете. Y no solamente eso, que además lo transfirió a su debido tiempo a un planeta Vaikunta, al mundo trascendental. И со временем он его перенес на Вайкунху, в духовный мир. Así que, digamos, podemos concluir que el apego, cuando está aplicado en relación a Krishna, es causa de liberación y de felicidad trascendental. Таким образом, мы можем заключить, что привязанность к Кришне, она является причиной освобождения и счастья трансцендентного. Mientras que cuando está mal aplicado en las cosas o las personas materiales, es causa de sufrimiento y de ansiedad. В то время как, когда мы как бы эту привязанность направляем неправильно к материальным вещам или людям, то это является причиной наших страданий и наших беспокойств. Muchas gracias, Boisho Spasiba. Si queréis hacer alguna pregunta o algún tema que queráis comentar sobre lo que hemos leído y explorado. Сейчас вы можете задать какие-то вопросы или, может быть, есть какие-то комментарии по теме, которую мы сейчас изучали и прочитали. Sí, Anandini Devidasi. Кришна, я хотела спросить, получается, на этой планете Сутала там есть, там молятся, ну, как бы Кришне поклоняются, и если нет, то вообще какие-то, ну, нижние планеты или высшие планеты где-то поклоняются Господу сейчас. Все равно же мы находимся все в Кали-юге, у них же тоже Кали-юга, то есть у них чуть-чуть тоже должно быть развито или нет? Matucci pregunta si entonces en este planeta Sutala o otros planetas inferiores o superiores también se puede servir a Krishna, porque también estando en Kali Yuga ahora, que esto también les toca un poco, ¿no? Que Kali Yuga está en todo, digamos, universo. Y Sí, se pueden adorar a Krishna en estos planetas como nosotros. Sí, no hay limitación. El servicio a Krishna puede ocurrir en cualquier lugar, porque Krishna está en todas partes. Да, служение Кришне может происходить в любом месте, потому что Кришна находится кругом на всех планетах. Por ejemplo, cuando Srila Prabhupada fue a Nueva York en el primer año, hubo un periodo que estuvo viviendo en barrios muy malos. El Bowery era un barrio, lo que llamaríamos aquí en España, muy cutre, un barrio malo. Например, когда Шрила Прабхупада поехал в Америку, первое время он жил в очень плохих районах, таких районах, как мы, например, в Испании называли бы захудалые. Cuando Prabhupada entraba al portal para ir al apartamento donde él se quedaba,
en una habitación que le habían dejado. En la puerta a veces había gente que estaba borracha, gente que había bebido, estaban ahí tirados y para que él pasara le tenían que abrir el paso. Estaban ahí, le tapaban el paso. И когда Шрила Прабхупада должен был войти в подъезд, чтобы подняться, ну, в квартиру, в которой он в то время жил, зачастую там на лестнице или на входе в подъезд были, ну, просто валялись пьяные люди, и они должны были либо отодвинуться, либо Шрила Прабхупада должен был переступить через них. En el Srila Prabhupada Lilamrita, la biografía de Srila Prabhupada de Sasvarupa Maharaj, escrita por Sasvarupa Maharaj, no menciona que los borrachos le molestaran. De hecho, dice que incluso alguno era amable, así en su borrachera, pues le cedían el paso, pero naturalmente no era una situación muy agradable, era más o menos como un planeta inferior. И Шрила Прабхупада Лиламрити, который написал Сатсварупа Дас Госвами, он не упоминает, что подобные ситуации, что эти люди пьяные как-то, ну, доставляли беспокойство Шриле Прабхупаде. Они были, наоборот, очень как бы уважительно к нему относились и старались уступить ему дорогу. Хотя, несмотря на это, ситуация была не очень приятной, как на низших планетах. Pero eso no le impidió a Srila Prabhupada hacer su servicio devocional. Cantaba Hare Krishna, trabajaba en sus traducciones, predicaba a la gente que se le acercaba. И все это не помешало Шриле Прабхупаде заниматься преданным служением. Он также продолжал заниматься проповедью, писал песни, проводил киртаны, общался с людьми, которые к нему обращались. Ahora nos está visitando su santidad Jayadvaita Maharaj y aquí en Nueva Rayamándala, donde les hablo. Y Jayadvaita Maharaj acaba de venir de Ucrania. Ha estado visitando a los devotos en Ucrania, en varios lugares, en Kiev, en Dnipro, en lugares, y me ha dicho los devotos siguen haciendo servicio devocional. Están ahí en una situación, en un país en guerra, pero los devotos que están ahí siguen sirviendo a Krishna. ¿Cómo es el nombre de Maharaj? Jayadvaita Maharaj, lo puedo apuntar. Джаядвейта. Сейчас в Испании с визитом находится Джаядвейта Махарадж. Он сейчас находится в Новой Раджамандале. И он перед поездкой в Испанию был на Украине. И он говорит, что несмотря на все сложности и ситуацию на Украине, военные преданные продолжают заниматься своим преданным служением. Me comentaba que en Kiev le hospedaban fuera de la ciudad, porque todavía, de vez en cuando caen bombardeos, drones y diferentes cosas, y los devotos para evitar más riesgo lo hospedaban fuera y luego igual lo llevaban para los programas. Pero, pero en otras ciudades apenas se notaba que había guerra. En varios sitios que visitó, él no notó que había guerra. Также Махарадж сказал, что когда он был в Киеве, его поселили не в самом Киеве, поскольку бывают бомбардировки, иногда какие-то дроны падают, а рядом с Киевом. Поэтому его забирали, привозили в Киев на программу и потом опять увозили в безопасное место. А в других местах, которые он там посетил, даже не было заметно, что идет война. Pero los devotos con guerra o sin guerra sirven y cultivan el amor por Krishna. Но преданные в военной ситуации, без войны, они также занимаются служением и развивают в себе любовь к Кришне. Así que el servicio devocional no está limitado por nada del mundo material. Se puede practicar en el cielo y en el infierno. Поэтому преданное служение, оно ничем не ограничится в материальном мире. Его можно практиковать как на райских планетах, так и на адских планетах.
¿Está bien? ¿Responde a la pregunta? Ответил Махарадж? Parece que tiene otra. Оtra. Я хотела спросить, а получается, Кришна являл свои игры на райских и на адских планетах? И были, ну, если там у нас Шрила Прабхупада, там тоже были какие-то посланники такие Господа? Что-то я еще Ah, хотела спросить. Mataji pregunta si, igual que Krishna vino a nuestro planeta, si hay casos cuando él igual apareció en planetas celestiales o en planetas infernales. Y si en estos planetas habían como ejemplos de personas como Srila Prabhupada, quien estaba predicando la conciencia de Krishna. La historia que me viene de Krishna conectando con los planetas infernales es Varajadeva, que rescató al planeta Tierra de las regiones inferiores del universo, la encarnación jabalí. Говоря о явлении Кришны на адских планетах, Махарадж вспоминает его как Варахадева, который спас Землю как раз вот из нижней части Вселенной в образе кабана. No hay limitación a donde Krishna puede ir, si bien es cierto que normalmente en el infierno suelen haber almas que han cometido muchas actividades pecaminosas y están purgando karma. Для Кришны нет никаких ограничений, куда бы он мог прийти. Но на адских планетах обычно находятся души, которые совершили множество грехов и находятся там для того, чтобы очиститься. Pero el planeta Sutala, que hemos mencionado antes, al que Vamanadeva envió a Bali Maharaj, técnicamente es un planeta inferior, está situado en lugares inferiores. Но планета Сутала, куда Ваманадева отправил Бали Махараджа, она технически находится среди нижних планет. Pero por la presencia de Bali Maharaj, que se volvió un devoto puro, y del señor Vamanadeva, ese planeta se volvió auspicioso, aunque estaba situado en una región mala del universo. Но в связи с тем, что там присутствует Бали Махарадж и Ваманадева, то эта планета превратилась в благоприятную именно благодаря их присутствию. Y seguro que Bali Maharaj y Prahlada Maharaj, su abuelo, predicaron sobre Krishna en Sutala a gente que no era devota. Por si están ahí, un devoto que hace, un devoto habla de Krishna, no va a hablar tonterías. Y por lo tanto seguro que hubo prédica ahí. И Махарадж уверен, что Бали Махарадж, являясь преданным, также проповедовал и проповедует на этой планете Сутала Лока, так же, как проповедовал его дед своим друзьям, демонам, потому что преданный чем еще будет заниматься, как не проповедью? ¿Está bien? Sí. Okay. Ojasvini Radha Devi. ¿Por qué? A ver si me acuerdo bien del nombre, Bhakti Vilasa o Vidyabhusana tradujo el Brahman como la energía material y no como la suprema personalidad de Dios. Porque Brahman tiene el doble significado. Significa las dos cosas. El mismo término, en diferentes contextos, se puede aplicar de una manera o de otra. Mataji pregunta por qué
Baladeva Vidyabhushana en su traducción, Браман в своем переводе, именно в своем комментарии перевел Брамана как материальная природа, а не как верховная личность Бога. И Махарадж ответил, что вот это слово Браман имеет два значения, поэтому можно перевести и как материальная природа, так и верховная личность Бога. Pero para responder más precisamente a la pregunta, voy a leer el último párrafo del significado que explica por qué él escoge ese significado en lugar del Señor Supremo. Ну, для того, чтобы точно ответить на этот вопрос, нужно взять последний параграф перевода, где объясняется, почему именно этот термин взят, а не перевод «Верховная личность Бога». Dice Baladeva Vidyabhushana, Brahmani no debe interpretarse aquí como el Paramatma. Баладева Вилабхушан говорит здесь, что Брамани не должно здесь интерпретироваться как параматма. Como se afirmó en un verso anterior, el verso 3 del capítulo 3:30 del Gita, Mayi Sanyasya Karmani. Как было указано в 30 стихе 3 главы Бхагавад-гиты, Y dice, esto es debido a que en el contexto del verso previo, он говорит, что это перевод он взял потому, что из контекста предыдущего стиха el tema es la jiva como la hacedora en relación al cuerpo, a los sentidos y a los pranas. Es que se cortó, porque la jiva es... La jiva en el verso previo, ¿sí? Se menciona que está hablando, el contexto se está hablando de la jiva en relación con el cuerpo, con los sentidos y con los aires vitales. Потому что в предыдущем стихе затронута тема об отношении дживы с материальным телом, чувствами. Y dice que todos estos, el cuerpo, los sentidos y los aires vitales, surgen del pradana. Y por eso lo traduce como pradana. И то, что все это, джива, чувства, они происходят из материальной природы, из праданы. Поэтому он переводит в этом случае брамани как прадана, как материальная природа. Y por eso la traducción de Baladeva Vidyabhushana tiene un giro distinto. Os la leo. Поэтому перевод Шрила Баладева Видьябхушана, он как бы немножко в другом направлении. Сейчас Махарадж прочитает. Lo traduce así, dice, aquel que se ocupa en la acción. Тот, кто занимается деятельностью. Mientras atribuye esas acciones a la energía material, sea el pradana, В то время как он приписывает эти действия, посвящает прадане материальной энергии, abandonando el apego material, el apego y la identificación materiales, отказываясь от материальных привязанностей, no se contamina con el pecado en esas acciones, tal como la hoja del pétalo del loto no es tocado por el agua. не оскверняется грехом в своей деятельности, так же, как лепестки лотоса не смачиваются водой. Y Srila Prabhupada en su comentario integra las dos explicaciones, el Brahman como el Supremo y Brahman como el Pradana, según menciona Baladeva.
И Шрила Прабхупада в своем комментарии как раз интегрирует оба объяснения. Браман как верховная личность Бога и Браман как материальная энергия. ¿Está bien? ¿Responde eso? Sí, está bien, lo tengo que procesar un poco. Gracias, Maharaj. ¿Cómo se llama el nombre de la Acharya? Bhakti Baladeva Baladeva, Baladeva Vidyabhushana. Vidyabhushana. Escribí antes en el chat, Ah, ok, ok. está arriba en el chat, bastante arriba, es el segundo, lo he puesto, el segundo término que he escrito en el chat. В чате Махарадж записал имя Баладева Видьябушина. Srila Prabhupada le dedica su Bhagavad Gita, su traducción y presentación del Bhagavad Gita a Baladeva Vidyabhushana y sigue mucho sus comentarios, lo cita muchísimo. Шрила Прабхупада в своих комментариях к Бхагавад-гите очень часто цитирует высказывания Баладева Видьябушина. Ok, Bhakti Verónica. Gracias, mi reverencia, Maharaj. Quería preguntar cómo es posible soltar ciertos apegos. Si usted podría profundizar un poco en cómo soltar, por ejemplo, un apego a un alimento que sabes que te sienta mal, pero estás apegada y sigues, o a ciertas personas que no son buenas compañías y sabes que, pero estás apegada y no puedes soltarlas. ¿Cómo hacerlo? Матаджи, traduce usted o yo, como quiere, la pregunta para los demás en ruso. Yo no hablo ruso. Perdón. Que es un nombre que tenemos en ruso también. Verónica con K, dicho, está... Sí, por eso puede ser. Матаджи спрашивает, как просит Махараджа углубиться, чтобы он объяснил, как можно избавиться от привязанности к определенному типу еды, которая нам не во благо, или к некоторым людям, которые не являются хорошей компанией. Lo que me viene es reemplazarlo, es decir, el reemplazar, buscar otro, por ejemplo, en el caso del alimento, buscar otro alimento que también nos guste y que nos haga bien, que nos haga bien y reemplazarlo, o en el caso de las personas, lo mismo. Una persona que es mala compañía, buscar buenas compañías que satisfagan esa necesidad de comer rico, siguiendo el ejemplo, y de tener buenas compañías, de tener compañías que nos estimulen. Махарадж говорит, что для того, чтобы избавиться от подобных привязанностей, он считает, что нужно просто заменить. Например, заменить какую-то пищу, которая приносит нам вред, на другую пищу, которая нам также нравится, но как бы более благостна для нас. И то же самое компании, которые для нас, скажем так, плохие, заменить на общение с людьми, которые нас вдохновляют, помогают нашему продвижению. Por ejemplo, Srila Prabhupada dijo que si la gente tomaba prasadam cocinado con ghee, que eso le facilitaría que pudieran dejar el apego a comer carne. Например, Шрила Прабхупада говорил, что если люди употребляют пищу, приготовленную на ghee, на топленом масле, то это может помочь избавиться от привычки есть мясо. Y la experiencia práctica nos dice eso, que cuando alguien come un prasadam rico, no necesita el comer otro tipo de productos que no son sanos y no son puros y generan un karma muy negativo. И наш опыт показывает, что если мы питаемся вкусным просадом,
то нам нет необходимости есть другую пищу, которая нечистая и которая нам как бы приводит нас к плохой карме. Y con las compañías también es algo parecido. Si alguien tiene buenas compañías, ya digamos que le pierde el gusto a pasar tiempo con personas que tengan una influencia negativa en su vida. И с компаниями то же самое, что если у нас есть хорошее общение, доставляющее нам радость, то мы в конце концов теряем вот этот интерес к людям, которые, ну, может быть, ведут нездоровый образ жизни или которые как бы препятствуют общению с этими людьми, препятствуют нашему развитию. El apego no se puede eliminar, como decíamos al principio, es algo natural para el alma. Lo que hay que hacer es colocarlo en Krishna y en las personas relacionadas con Krishna y en los lugares adecuados. Как мы уже в самом начале говорили, привязанность как таковую мы не можем устранить. Это естественно для души. Поэтому нужно просто сменить вектор направления этой привязанности, развивать привязанность к Кришне. И к людям, которые также занимаются, связаны с Кришной. ¿Responde a la pregunta esto? Sí, muchísimas gracias. Sí. Quería también comentarle, ya aprovecho la ocasión, para pedirle permiso si podría pasar unos días ahí en Guadalajara. Perdón, sí, ¿dónde está usted? Porque la semana que viene, el sábado, viajo a Madrid con el grupo de Málaga. Vamos al Ratha Yatra y pasamos la noche ahí. Y a mí me gustaría, en vez de volverme el domingo, si podría quedarme una semana más ahí. Uh-huh. ¿Sería quedarse en hospedería o como voluntaria? ¿Cuál sería? Porque va a depender un poco del espacio que haya. Yo tengo que preguntarlo. Vale. En principio me gustaría hacer un servicio. Sí, estoy acostumbrada a eso y me gustaría haciendo servicio, echando horas allí trabajando. Bien, bien. Lo comento y ya le decimos algo. Mi contacto lo tienes. Vale, yo suelo estar en contacto a través de Nityangi, de Vidasi. Nityangi, que hace la sadhana online por las mañanas. Sí. Entonces, yo no lo tengo, pero ella me lo puede pasar. Bien, bien. Sí, porque ahí yo lo que voy a hacer es preguntar a la persona que lleva el tema y ver lo que se puede organizar. Vale, muchísimas gracias. No hay de qué. Bien, pues vamos, yo creo que ya es la hora de cerrar la sesión de hoy. Muchas gracias por participar y por darme esta oportunidad. Y la próxima pues ya la planificamos con Premamay para el próximo mes, ¿vale? Para quizás a mi regreso de India o algo así. Ya veríamos qué fecha. Махарадж всех благодарит за участие во встрече и за возможность, которую он получил для того, чтобы провести сегодняшнее занятие, дать сегодня лекцию. И следующая встреча через месяц, это будет уже, он договорится с Премамайей Матаджи, чтобы в следующем месяце мы также встретились. Muchas gracias, Boisho Spasiba, Hare Krishna. Muchas gracias. Muchas gracias, Hare Krishna. Feliz viaje. Hare Krishna. Muchas gracias. Quedándonos